بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui c'est le 9 décembre 2018. Le 9 décembre février, Inch'Allah Ta'ala 2018. Ouais, on se parle de quelque chose à part. Donc, yo, on est où so yo, où so yakalo. Amen. Où so ni mabaloni. Amen. Où so chikidale. Amen. Awden da Harun bin Idris kere ben sura makana ki yiwen name. Naam. L'Islam ba dina we azala. Naam. Inch'Allah où so na bon nyama yo we. Bon on ko tasra boden l'Islam. D'accord. Ani yem doro so woni ta rege million. Naam. Wazbo. Naam. Watro wo minto wongo oboro na wo mo na ngambun nge ko tasra wazan wongo obuni to. Naam. La ni tala to so. Naam. Bo wona pesa so wo kada kusha na ko wo wusige. Won ta so so nge ko do ba ba waya bale ko pata de dunyo le ka ro kunga kambia na toka. Wonna dunno nge ka ka wo tara bure na ko na so jibane. Naam. Na ya dunno nge ka ka wo so ko na so jibame. Naam. Wo ji dundo na ma ko so jibanso. Naam. La buda wala shaka sika ba fi da fe dunno nge ku so ga na wo dunno kanke. Foni ku uso ga ngo dunno kan ku ziba ka srake hakika. Naam. Bo uso mungana ngombunye mambo na biana ngombunye mbe. Sika ba fika ko arsana ga soreke. Inshallah kana besora wana mo ba kana ke uso mito kana na biana. Naam. De siko ga so sora no woya yamunna pa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wana yenkir burada pa kinni ka burfo kwa wala kinni ka panga su foka o kinni ka panga gara fasidi. Woya yenkir dupa kan do maka iblisa nyumbunya ke amma nyino kana jino ki jille ku son tan la tan zawra ba. Islam din kwa wo budo. Amen. Bismillahir rahmanir rahim. Dikele ko kana gersa ka wusuto barka zaki. Naam. Dunye ayosra bani. Naam. Tara yosra gumu kuma za. Naam. Anni yosra bangwane. Naam. An fokwa wo. Naam. Yada rahman ni mama. Naam. Wono ko nyiba wuson dunye bure nawo. Naam. Buron rahman ni mawo. Gonu ko ngina luwa wona mga mafiga ka to mami ambe. Rahman ne mabe woje ko gili on yirum ma tarabure da. Naam. Ma rahim ne mabe khasatan lil mu'minin. Gonu ko nyiba wushum boro ya mitun rahim ne maye. Naam. Ma rahman me yirma fombe gwa kambiya na wudun lalado. Laga dini wusona ka gwa kambiya na nakwawo. Ma rahim ke bon na fufa babe e fanyi babe no. Naam. Bikele kuru wa ya munna ba ni makara bolake kana karbo miza Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana parda no mungoke asahaba ro mungoke ka gonu kun zaje gile ka bankake. Naam. Bikele ko so besana muro ko na sano ko na ka woke besana muro ko na America tarawo. Naam. Ne jurye le karu gile. Naam. Wo yara besana muro gile tarabure nawo. Naam. O en barkada. Naam. Muro no ko na zama buru sunu kana junuke. Naam. Na saraburo. Naam. Na nwa ko dina on panga ko dina fumbo. Naam. Wo muro duro burka wonna bormake Naam. wonna kirbake Naam. wana ya wonna paso ku wuso yosa pale go gile Naam. ku wuso go tuda kwa wo bo zade no awon le zade no Naam. ku wuso na kazane ku wonna na panga bel islam ba dina me Naam. ku wonna na ka akọ beska kuma akọ tasu kuma akọ sokon bro beri awo. Naam. Première des choses on a l'islam ba bon l'islam ba. Naam. Ku wala l'islam ba kene fo awon kuma hakika ku fero akuma akuba dim akuba zide dade bikele ku kan la kun dina wo ko yawo me ko ikhtilaf ro ya bari atinta su kuma ro na bari ave awo dina wa dama na pamare lahi dina wa dama na pa bo biya ka uso mo ngale kana kun wom aga fu bureza no inshallah taala uso mina lo wa atasmu bihablillahi jami'an. Awo l'islam no mu'min no agono ka saraka uso
angun na do ado ganu gututawe fasad banna ba jelle fasad na ba no yasra kan goso kama angun na ya dinta ambe wa atasimu bihablillahi jami'an aw jilli luka yarke an goso boale an yenzen boy an gwa gusra boy aw tuka nako ayir munna badde manyaso badde mun bonay din l'islam baro mais ke dawa deta mo yoto no ko soro bo jema ni ka nyita bisi no ta ni ka nyita bisi suku ni ka nyita bisi ma l'islam ba bore sukuru du ya boara mo ka bo abor wasra kala jo be ka wu so gina lo aw ka sra kala aboko aw ka biska mun na man ka boata mun na sufa bale aw sra kala ro chele ko ke da l'islam ba ka borwe awa suku dajiro an no ta dajiro an jemba dajiro fukwa woledu kama mun na ya din tanjura kan kawo ka ba mun ga ke kuberia ka ku yosra zale ku cikir zale ke ba mun na kan kawo ya ga wusho gina lo arma nyino lisano wa tasimu bihablillah kay mun na baru ma anyaso jami'an aw kwai won goso bale ko yi badimo wa nyaso be la pudda wala shakka wallahi jinna wa dan wo o ikhtilaf wo yo to ko so yo to ku dirbo yo to ko zamzale yo to o wo ka ku hakika ku nyaso billahi goswa dan wo wala tafarraqu usugna ka gongo de wa zkuru ni'matallahi alaykum lisanu kan wannan ni matoranu ni mani ku wannan na bawo ni makara so bawo ne lisan ba yin ni ma yin yasra li imam ba ni ku wannan na ka wasraga ni ku wannan na ka wo muhammad do wadon wannan yo dalin wu zuwa ga hakika o zukura be babe wannan yana lo wala tafarraqu akagungwe kasra kala baru dunya so koko awu burguma ako fason wara kasoka ona gungwe wodo no lisano wazkuru ni'matallah kanni matura ni makarane bil lislam ba boko lislam ba yin yosrane lislam ba yin bolane lislam ba yin tokufone lislam ba yin kuchikirzala wallah lislam yin fokwa wo is kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum tinni ka on nta ko jenno abo makazano ke dama we bulu ngo nta fo on nta no sokon fega ni yaba ko ni fokwa wo banko loka kunye mi ya gelle me lislam ba yosra mito non tuna gana na ko na ba dade jide lakwa me tuna ke gwe dama yamash rabi saudite kuma le bawe me wodi sa ba chelo ko ngona ko yo ba obo ba ke flora la wondo o yo ba kifari wasra kale chele ko ke gwe da arabro mu ngoma dita be kuma le ba bir ya do me bumitu uwe kora ayana rusmandora kora aya rusmandora je wonna ma kankelara asubumara kora aya mbodo ambowe abada ma bose nabi azu na bizendo ahmad al-bashir kele ko bo wonwa do wo foda kora aya mo ko yin kanaba yano domre dia ya wona na sunu kana junuke kanaru mo ko wana ba auto kanaru ko do kwa so jiba wodano l'islam ke da makaza noma ka yemen zano kiferu kumare bawo wumu africain ro kefelo mo be na wode wumu africain l'islam kumare bawo beri aso bo mo wona jimba ni ka ngi ta fo malisa ma bore mo wona ko bo jimba du bota wo l'islam ba bole kele kulla wodano l'islam ko baba khata ganda nyalle ganda wodano l'islam oto akọ baba wallahi to ko akọ baba wuso abara pinya wuso gina lo fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ka l'islam ba ayosra mito l'islam ba anima mito aw imam ba zelejo biaka awona bo abalo aba dayino l'islam ba mito awona ba ko dayino mais c'est na ko ba ko jenno wonna wona fo ci folon na igba kan biya da ko ba ci fo kille mais em nga dabo gosina pe awe bola yemun na wowe e ben ga ga farza na kene male karon burun mane letter ko sangi na bola yemun na wowe nawno gilla dinta man ngamba e ben bola we ni mun no lisan nugo ba ci follo e man e ben sara bur ittaqullah ya ibadullah wonna lono mun ko kan yiwa wusum wallahi kan yiwa wusum o wona ko lawe awadama fobo wono kama yosra wallahi wa kuntum ala shafa khufrat min an-nar munna ngira lo aw temba disamba amborbe temdubi aw nyinta jahannama aborgo bur tinge bawono man banu an bado banu an jaadale buru an komba buru an sokku sukur burebe
temdo ngitawo jahannama aborgo bur wallah temdo we ngitawo jahannama aborgo bur فأنقذكم منها منا ناو بولب لسان باو زل منتو أو إيمان باو أو سرقة منتو منا ناو بولب أو نكو أزار تنكودو منا نلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون منا نلا دون ناسو أو نامنا آيرو بومو كوزيكنا فن أنا بانكانغالا ديني كاودانا ودينا لسان أمنا سرايلاس itakullah kanyi ba wusu fobana bankale fobana nyambulle ka boda Quran ayana fi suratul anfal ushiya kun wamboya wa atiullah aka jumun nanu aka menya fasivin na le aka zu fasivin na wai aka yosra ye fasivin na pai ka zumun na ya dinta ka wona genga ka don wona me fukwa wo ba wantam yosra wantam fukwa wa wantam ati Allah ka zuwuso wa rasulahu ka yazu nabiyama wala tanaza'un aw lisano aka ku gingatale fatafsalu ka we ku gingata me aw eshieba watashaba rihukum aw panga chin aw panga be anyam wasbiru ka sugurba inna allaha da wusobe ma as-sabirin e ka sugurda noke boke bera aya na usoga na atu la kajumo wa rasul kajun nabiyano bweka unuzo ku nuzo nabiyano foni ku uso na pamme bin nabiyano na tasra bawo boku uso hakika be ozu nabiyano abe wo da monyane wo kum otafulezi ba wo kum obiska wonna me bweka uso na kajumo kajun nabiyano mi wa bora min kuma de adai jibril ni zere wahyu ni zere an sa tasra bawo wala tanaza'un ka bonna wuso gina lo wala tanaza'un amanyino l'islam aka ko ngata le mais que da ma fe boy ka l'islam na boaje feri boy ka l'islam no recleba feri boy ka l'islam no nije feri nta so kuma ikhtilaf ro no ko no bariade ko ngata mi kan wo bariade biya ko wo pangana da figa chefulu ombro wala biya ka chefulu ombro wala te wuso gina lo fatafsalu kawe kugingata me kawe pronku fola me fatafsalu Allah akbar kebe nguna me ba sarande nguna me ba yesrande wallahi kebe da korama ida korama ngakanama abana leba nyinta bende aye korama ngana pame kebe da maka usa zuwa da paratiko be amnya ne bele uso na lo fatafsalu kawe kugingata ma o eshuba me fe na wo eshuba ya wo eshuba sa Allah wo grapa ngazi Allah gongo ko ngana Allahu akbar baab ngana wonna minga baab ngana nabiya man waru wonna njodal be korama na to munna gulbe buron wo turum fe buron fo kwa won fe buron lor won dan won fo bane buron cha wo dan on tara afrika wo buron cha wo da son ta maka wo buron wo ko buron wo ga wo mita di ta wo de ta ko wo bawe ikhtilaf ro wo ko no beri amintu isi ndasu kuma ni kan wo beri amintu se wo beri so wonna ayando of me ya fo wona ba won no yebe bitan pakrabo wonna ko be wo kurkabo bo tifina jengebe ayi atan wokui aka gamboro nga bo wona pendeta bo gosi to muro fobra na wonka be bo ani kana ba sobe dunna na wonka zu nyaabo goso ba ana american ngunare de aka wuso na kai ma kana mbe amu kwasa bi aba fu mo na da leke bo kai ma mu kwasa aba valisiwe mu ya wo toke na kata ko mu na ba ya na gawo mitabe awo pede ba wo hakraba maka ni ko maka chenye ka kala ni ko to no brama a trite ro gille azwanu woni ro gille akone krite ro ni afrika fiba ni ngekerwe na krite ro ko ngna ngona babe ngna nufana kwa ka ngona bisunu kana junu kebe bro na der wo kaba bla na fiba ro doko wo nyobi fatafsalu we sheba yemen zanu lo aka maka zanu yamiane maka zanu lo aka yemen zanu yamiane arabro mungo sukuru mbere anno kawa mbere ya wo mungo afrika ro ko jerwa wo yogo wo kene pore ne kanne o de ko wo ka ko jiba ka ko ka saraka be wo mungo bo sokum on no daba ko wo lo ko kuyomi ane dinabi gen nabi api yang nabi avna janna ai billahi nabi avna wada mamore nabi ama jiba kem
biaka nabiyama higra nabiyama kata na ana barkala kemabe ambela nyaba uso aw modina tasraba aw yimot timoy aw modina mo tasraba fasan gota kora ayanze aw fenna disamba dinabe apa fo wazan la fo abon ayoro vunu na jo men nabiyama ya mbiya giteli bikele ko nabiyama barama ka chema galen de me fenna we barama galen zoro me sarakale de tam nga baka woke bo wonna yela pa wode no lisano wonna yela pa wode no lisano wuso gina lo fatafsalu ka o tan ko ginga tamme ka o tan tintar so kumale fatafsalu wode no lisano aho eshima du bure wontana bo otto eshima na billahi otto ngira ko chewurge infa ka amasi dora kokko adama do ade me ko chewu ga na ga ni ntema me chewa ko kana do na ka ahu bo so adama na do na ka ode fo aw manga no wuti ntema che do wo de no lisa no mi ke kunno ba ko ara bron komawe wo mo ko yo wo kene ko re nkan de o wo na kokko kuma ko tasu kuma yi wato na ga na tijan ya mo wahabi ya mo na ga na kadir ya mo na ga na mo no no jili wa yi wato o na ko obadi nabiya waka ni dawiya nabiya waka pingira nabiya wa ciya yani nabiya waka ya pingira nabiya wa habiya ne dina kan mun nawo bin lisna ba dina wo toro no ka kan ka bawe toro zalle bende fu pira ta mo fu kunde ta ma tu na fu ronwa lamno no ko ne cha ni ta Aisha ni ta bintu ni ta mare me lamno tuwa de no ko ne ba ko biya couleur pinata couleur kungunta futam a couleur kwa wota me de non kwa wo derin derwa ka couleur a mo no derin der wala toro no ka kan ka bawe aku toro wo duro buru mara wo mission bungo kuma toro wo duro aku buru mara wo dina be azaro na ka wo wede no lisano ya ko wuso na lo au ka o yu an tinta so kuma au panga nyam wa tazhaba rihukum apanga chenu apanga nyam wasbiru ka suguru no wa dina do suguru no wa dina do ka da na fa no ma bizibi no yarba ne da wo yani ko na na babe wona mwati ba na mo ko zinga mo de ninya wona na kan ma ngaba me ya da nyorba wo nya da nyorba wo na bo no boba na wona ko na to ko no nyano no Afrika tara gille wolo ta kene na ma be na ban me ko cheflo goro mana na ko ya agunu ka awu na dina do ya ada gadu hitaya ada srakala ya asana mu na wo jahannama mu na wo ya boyaka awon tanta so kuma boyaka won sokole boyaka lu aka nako boyaka lu aka fe badini wode no lisano oton onjiwa wushom na lo fasbiru ka suburba inna allaha da'un name ma as-sabirin muna ne ka suburba noki suratul anfal verset 46 una manga mi ba no bon wode no lisano suguru fokwa wo suguru yike wo ba na na me to ka suguru ba ana nyambo billahi suguru na nyambo fo ba na nyambo kama suguru fo ba ana nyambo kama suguru inshallah taala bi tele kuru surani ko wana ko gasu ko yo boku ba burebe suratul ahzab kadamuna na ya duwar gasun wuso gana lo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wuso gana dentir ayisra laqad kana lakum ayisra kana mu'minu ka asra kanoke aw lisanoke fi rasulillahi uswatun hasana aw nabiyama yisra hakika kana oke yuma fo ni kamanga boko nabiyama yuma fo manga kana oke ben bone nabiyama yi ka zo manga ke wi jun nabiyama banka mabe evida meda tarawo nabiyama yuma fo manga kana ke ben bone dundo ni ko nabiyama na kawobe ko dundo ro dro so jibambe ko wuta munyane ko dundo ro dro so jibambe woda mo otase ko dundo ro dro so jibambe woda mo sukuru baka ko kala kada annabiyo kana sahaba ro ko wenyi ta beriaje mwale nyita beriawo yawula nyita beriawo feru nyita beriawo fokwa wo nyita beriawo wodo no disano fokwa wo nyita beriawo me fenabi na tara biaka wuso na lo
النبي يوم فكنا كي يوم فني كمان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا غواني كان لمن كان غواني كان زيبا غواني كاي اني زيبا منا مير ميتو منا مير باكا ميتو منا ميتو ando muna tafasi bana nakma kan muna figa zika na ba gile muna mito ana asra kan ando ana zira na so botsi ne sra ganu wuti taw sika ba figa a wannan bana nya kon nan ana bana da garga muna ya Allah ma gile botsi ndo wa zakara Allah kaseera kan muna tora no yo tele yake min pono na wanka wusi ke muna tora no temindo ke bo wusi itura be mun e wusi mun naji kaseera yo agunu ka odon muna taw ado abot fina jinge saram la budda wala shaka sika bawi fo bana wuti figa ka to amun na to da no yo ka to amun na to da no yo wadal islam wallahi binna nyamurum dum fo fawo amma yo amma kan mun na to da no sawu ke jefe awada man jana awada man kurwa ke ta ga jana ke ta ga fufu lo mawe e mun ga de halala be me e mun na to da no tumdu e be da me fu for billah kita dia gba fokuna le kurbi ke bi niba wuse mun na ba de me da me fokuna bia kan da bia na lo agunu ka odo mun na taw angun na ba de ado bot fina ginge srambe kan mun na to da no yo bi kele ko usona bana pia sura bunna noya surati al-imran fa bima rahmatin min Allah linta lahu law kunta fazzan ghaliz al-qalbi la faddu min hawlik wuna me ba buru sabana de wuna me wushira lo fa bima rahmatin min Allah linta lahu aw nabiya ma do munna yosra munna nima munna chikidere munna yosra borwa bin nabiya mama biaka ibn nabiya ferum bugo ibn nabiya ma sugurta munna yosra munna nima bi borbo ibn nabiya mama munna sugur bi borbo ibn nabiya mama biaka ibn nabiya mama fer bugo data linta la bi borbo ibn nabiya mama munna yosra borbo ibn nabiya mama walaw kunta fazzan ghaliz alqalbi aw nabiya kay kibi nyinta fer kudaza kibi nabiya nyinta fer kudaza be billahi la faddu min hawlik sahaba dinta min yaba yila jarwa sraka dinta min yaba yila jarwa wallah ma don wannan yosra kan wannan ne make bi burwa inda biya fer tanama ya kan wannan yosra karola usi o chikirza usi sraka na fro fer tanama amen adon wannan yosra kan wannan sraka ki burwa na biya fer tanama biya kan na biya ferum bugu ke dan na biya man wannan lon wo jili ne na biya shukuri ya le ran jili bisan wannan yosra burwa na biya man le rafiga ما ولو كنت فظا غليظ القلب كنا بيه يفركوا ذا بس كمونا ماذا سكور ذا ننتا ماذا لن فدوا من حولك صحابة ننقى نسرقا ننقى من يبا يلاجروا فأفعلهم نبي أكاي ما كنا يمي توني كندا إسابرو يافربا واستغفر له كي يافر يبنى بيكام يافربا وساورهم في الامر نبيما يبر كو جيبا برو كي سابرو غاين نكو انين تا سورا يبنا ما كي با كي بداغاري لا تنكان كا ايدي شان كا كوكي كا فورو كان كاكو كا ساجيما si kawo nita ab nako kawo nako pia do na na okafu kawo nako so ka jiwa we il nous fait la force nous na manga na dala oka apanga kawo mais vous savez na bien ado فإذا عزمت فتوكل على الله maintenant que la décision ça qu'elle que mon naziba tenez que va décision ça que isba mon amito canada qui va ziba mon amito et bien décision ça que mon amanga ziba ke boba ki mangasa e bora ba mun na fatawakkalu ala allah ke mangasa tumni bora ba tenez que décision ça que ziba ke mon naziba joni ko mon na ye da ke bibabe akay ya kwatu ba gosala figalo ki mangasa fatawakkalu ala allah ki mangasa ibora ba wonna ma ki ke kale jiwake
inna Allah adamu name yuhibbul mutawakkilin god wo ku ya ngasa na kawuna na ngasa na sinu na ma god ro na no god ro na no wono ku ya ngasa na bora ba na ma god ro na no Surat Al-Imran verset 159 ko che boga sura vana surat al-Fatih no usogana lo Muhammadun Rasulillah Adam Muhammad we wunna lo wunna nyodale Muhammadun Rasulullah Adam Muhammad we wunna nyodale wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar Adam Muhammad kana geza noke asahaba rokebe koda kifuloma boko ya pembusu kifuloburo buya kifuloma ruhamau bainahum umwoka kokebe yasra yimberia umwoka koke yasra yimberia umwoka koke tukofama yimberia umwoka koke kokuma yimberia umwoka koke kuchikizela yimberia leke dama deta womwo lisano woka kifulo ko wonyenta me womwo ka koke nyinta baba woberia me dina karanna Ahmadul Baki kala sahaba roke onka kifulo ke ya bayi beria boko bemba ya pebu se kifulo bro me womwo lisano mo ka kokebe tukofama yibera kokuma yibera kuchikizela yikuberia sokumba ndania sahaba de ka mini busu kido mbusu ka kwa woke Abubakar Siddiq Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin Abi Talib karamallahu wajahu nawno kunya su ya bunye ku wo lisano wo kunya su maame na sanno wa dawo me nawno dunya nya su gilli na biya ba wa to dunya nya su na su burno me fana wo milliard me wo paga bawo bomito wo korambe wo sawansu o mere ke fulu afale won beyi won duroye wo lahara waka akina wo tuso wora ko lahara yeso a wode no lisano o mere korambe o koran so jiba oto boy ka na ndabi aka sawro ke nkoda ki fulu buro boy ka na bipili ki fulu gna uzu wodi na we alu aka ndabi ama yeso dina ki na buro ndabi ama wo buzugu wolu aku be ni yuso kana baleke be bur nyaane ngwa pia beria na bia mochim onno nze onno minguma onno ka sumuru baro no monno kaka Allahu akbar jadanu Yahya azala sababu bon annabi Yahya alayhi salam unna yada kana baleke kanka nawno zenya dunni anyi taba mito ka nyita ba ya ba dunya no wonna nabi ya migo woje no lislam me nyo ka na ba nabi ya mani wumi ga mwapso salambe ke fulo ka banka le na wonna nyina nyita da wuti kinya le kuma depa wonna ne yaro ka so sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali ro wuti kana peno ke billahi no burke fulo la so kan wonna burma ke me wodina be takana leke ninye detana ko moro ko no bo sugud bakma ko yafra bo ku o sugur on na ba dim on wo ka ko we won ko nyanna be billah we won ko nyanna be nyanna be sa la to billah ko no towe wo nyanna be adamu na ya dama sura mi ko won ko gasobe suratul hujurat verset 10 وسمعنا الله إنما المؤمنون إخوة أو أدم مؤمن نصرك أنه لسنا هو أدم دينكم فاصلحوا بين أخويكم أو لسنا نكاتو أبانك وكبرياو واتقوا الله كان يبا وسم لعلكم ترحمون دين يمونا ياو يافرا ومونا ياو تشكداني لعلكم ترحمون ودنا الاسلام بوكو بمباني ايا وانا كا بوفنكا او لسانو كاتو ابانكا وكبرياو كاتو اكوكما كو تشيغرزه ابانكا وكبرياو والله بنا نيامبرو
fasa bana da mana nyamore billahi kamanna banka wu kubiryawo na nyamur ku kikir dale na nyamur ko kuma na nyamur na manga panga kala odira woso me ka woso kom a ojoro ba da leji aboro ku zamuza an ku suso ku posra an ku danja no on gota on jana ni benu awada ma brogo zade tan yake rafa ki bi mo so saruya kim tawu sa iya wazu ba igwade ta turaba ebi ya soni me immo ni yake gidi na so sawo me ebe fasi ye figa kama zonoga bo o na ba oto o banka o kakoke o ko ko chicken wuso na lo ko do so kalam a muhammad ma wa innaka ada muhammad wa innaka la ala khuluqin azim muhammad ada bi suguburo zugu ninge ka guru taw zugu ninge ka pangan taw zugu ninge ka burban la zuguro jille na boy ka wuso na pa ni sukun ye ko na maka kuki ferwe kay ko ndabia ngita na gure me wusu apam ndabia me zugo bura boy wusu ba zugo top na we apana e zugo buya bura me wusu na balla wa innaka ya muhammad la ala khulqin azim e zugo bura zugo ni ka gura ko bodo no islam wallahi on yiwa wusu fasiba da bana nyambore fasiba na wala nyambor sai fasiba da ba yosra ka wo fasiba da ba yosra ka wo sai kama pa kuma ku cikin zabe wallahi kun na ya ba obiri awe kata force wushana bana pe sora vina no sora ni ko na ko ledu ko gaso hadisa no obuko jiba wu pore zuko munga bro wushana lo innal ladhina kazzabu bi ayatina gonu woko nyemo na ayoro nwampe mono dunno ka manga balaki na gu figa bench fulom ahlu kitabu zanno yahudo ka govno ke bro na woro bani gonu woko yagan mo na ayoro nwampe wastakbaru anha na manga ba guta mo na mebama na ba manga ba guta mo na korama na manga ba guta mo na nyoda doma لا تفتح لهم أبواب السماء أو نون زيوا كي يغنى بانجيلي أدتابي أكون ملاك رم برما بوت غولي أميا بسوي أميا بدين برما صفيغا أميا بوانا رازي ترى نون جهنم سيبريا غوكارا وشاكما تفسي مو ربنا يوغو مو غوكارا وشاكما أكوية بسكا منا آيما أكوية كوكا منا ميبانيو me fena ke ayaro yogo kurano ke ya kana ba mna bazba ki fulo la yogo me ko ngina ki fara kan chefare nabi ya la o do khol fi silm kafa kay mo ka gasu lisamba dina ka gasu conflit aki gasu dina ki gande no galala ko gina ta mo bisu gasu kan piya ko awu aka chefara ko gusa ko manao awu juwa mo ngaw tin brama kummiya o so miya malaka ngonna akum malaka rum brama patu gonne go kara usa ko ebi ke ebi dina no de ebi nyino no mess down ebi nyino no wutan body new ebi nyino no wutan maki ebi nya pema kungra zulu waza ebi zulu wallahi kungra biskalaza wallahi kungra zulu waza zunda ba le level inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib munna futa ora woka fata fane ka fo ba wallahi ebi tan gambi sur ebi dina peka nyene nyino mu won mess down e manga mia nyino ta na dinti manu burbuso na kawina sira bebe ne manga torone be ne fokwa yuba be kana afana le kanna wallahi khasa wa kalla adama koy e manga fugo ada yake gana ba dangilli e be nyino no wuta nyinte ma e ba fasa de nanne nyino no bola nya sorma sili pour ko laaro e ba fasa penne nda dintim ban burbuso dum e na sina bam ini no toron ne muna lu ebi yasun tinta na kan manga bu den brama jango kan le ko brama na safra avec kene mo mi bandi la bu soko nyina ta to ya ka yo do la no ebi la na ki furbe bi cho
lubna jiba brane mga notro ni kyawo lubni kya wara ban lubni fokwa wo lubni de maskwa wo even makan arsenal le kap ade lubni ko ta na mga pere na do ko ta ni dutu ma me na do even ngel ko ndu buse na ta na mga pere na do ko ta na de go fo yan bur na kala wo na do even bisi na bam ya le na ko even bisi na be fu de dem sa fu do ko giro ya sina kyawo even bisi o bogen le kana even fu di se bi be kya yara even ya son de Yaudi Yasonde, I will tell him, I will tell him by Villa. Every me I will teach Tama, Kevin Gasso, and me I will Montemambrana. Every can Yahoo Rocket, I will look it out and look. I will tuna, Zoroga Dina out. Yaka Usunalo Inna Lazina Amanu Amil Soliha, Bonoko Srakamuna 9 is you among other. Bumbo Sraka Usheviga Watade, Srakala again, Sulezu among other. Latin was Sraka Usumano Usutade. Sulezwa mga be nesra kale ma be na nyamro me usra ka ushete de mga turu ka dintinke dintinne tolle sunu kala junoke e usra kala nyobi e usra kala nyobi e usra kala nyobi e usra kala nyobi wadan islam unna usra kala naslo firma usu chikir dale usu to dikenda ro usu gralo innal lazina kafaru bi ayatina gondo ko yimunna ayaro ngwape wastakbaru anha mangaba bushusi na mangaba buta mungu na mibani roma la tufattahu lahum abwaba as-samai munna ngina malaika romaya akabbar ma poto golli wala yadkhuluna al-janna adanda no gaso azana ade wallahi wala yadkhuluna al-janna adanda no gaso azana we hatta yaljul jamal fi sabil khiyar ko dawro tanu zuruwa tanu no ko bota gaso azana bo tudele yugunni ba mo busu mo pa dugudu kene yugunni gelle anja nanu mokkan ka buru na ko so manga abu yugunni wo an gasu fuka yaw kam mon ne kala bule ci an wa gasu fuka yara bobe sike wa gasu shaw ambo ke gasu shaw wala bakane ke billah aw gasu de wallahi gasu shaw de oto ba nga batara bule na de mura fa gina asafurla be fokwa wo ke wi asafurla ba muna yi ya afra ba asafurla wu so adon le rawo de biya ba adon le rawo me ka dabo lodi nyenye tawo da biya watu mbo da biya jama pe a da biya ba jibi ka mo nona mozi gende be jamo da nyina yi jamo gisni ko mo da mozi fobe halala be mozi halala be dite nyem ben janyem borkul nabiya haddo bawma nabiya gana mo ndama haddo boy maka gisina te ni be junu gabaya ni be jam da ni be dintin baye boy wusa ke ya ni yake boy lobna bona wusiye munno jaw ana nyebi yana bona wusiya mbo nabiya mama ditana moze nabiya man daw nabiya ko asafurla bi zirawa paro subhanallah bi zirawa paro mun nanu me ba ka ke jibril li zirizi nabiya ma gina lo aw no lo nya so na bite no ya fa no lo daw no lo ba mamaga ana ya yara lo buru na busuna ba sahaba ro gina e nabiya ya na kefu ba nabiya na lo kefu bende jada ni jadi ka da be hadu ya brasla ka ye yi buya ba ke ko ro na e wajara be ko ro zonu ga du fo ni ke ko na be azonu ga be ya busuna ga la ke bi jada be furba e be ne mga presence son ne be me ya bo be aga jam do zonu ya busuna ga la jandal be ne be taru du ya busuna ga la botu ne me larme me ke de nya ko ne mga presenter e mini munna wo fa jiro hala la e mini munna wo anwunna no ibana bare me ke mga presenter de hadu bo ya la be munna tuli ke de ma jandal na kane me wuso da wana pinda biya ma ya awa problem e mo asafur la nyaso munna ya afra na biya na problem so ya ai ke nye yebe ki asafur la million de nyaso wuce ya afra na biya na take bo taka on boru na biya na be ya bo nye bi lagi bonna ya waka apaka wonya jam da labe zabu ya wuso da wala takrabu zina illahu kana fashata wasa sabila akon so me zabu ya za ku shin mura kusa za nimero kusa ta masam bole za ya figa me bu so na ban fe o ba sanga wulo na ban bo example sapuru ya ebe mbo de ta ya jara nyawo ke bi ada gwalu ma wa imilimbe ada no moro ni nyama imilimbe
ya le na ko ini we pianso ke yana wo shebi ya sir ngona na to na malaka romaya awos karsa zagara ya kana danna aw kan china mi panja ko kan le ku barama kamiya baso ka dindimi du ke so aka mo barama pato bone yahura ya din bande wodano lisano kamere ngona le ka saraka le ki takulla ka jiba wuso diti wo diti me wodi na baraka wa diti nganyaba wodi na baraka wa diti nyaba ambor kawo feba kura ko jiwa karan fakra na babara nguna na ya fara bala wodi na wodi no kana ke billahi wallahi wodi na wodi no kana ke biaga wusha panawo boku gwani ka beska nguna wusu na mjara ni gwe janda amukuru ni gwe ko ba ebe dunda babu ne baga nguna ngina malaka roma ya mo bramawe aka pato goni kambi ya binkeli ka bo wuse jahannama shi wusogera ko na wono zando dam nga burtano zunuga zanu na wono ko na wono bakawa gaso atana abuti newe hatta yalijul jamal fi samil khiyar ska yuguni ka mo busu dugudu na kusaburo ku yuguni go ngaso fuka yara bobe sike gwa gaso jahana wa shara bo ka be ke gaso shawobe kora aya dinta ba bila aya dinta ba o kora no aya dinta nikane ana panka ke gaso shaw e bombe abawi billahi abawi hadisa rota wobe me kora aya bo hadisa wa de ka kora aya wuji wusogera khalidina fiha ke gaso shawobe dunia na barano muna na po wambe ana pana sosaya gono ko be kamo wona aya roma be ko na ro gara ko na baraba poto gonde ya kora me ya wora kala na de wallahi kora be ba fi suratul a'raf verse 40 kawo gasu shawobe wala bawe kama yugu ne gasu fuka ya rabo wodeza e manga nyeko na ro wo gasu fuka ya jango yugu ne na ebe nyeko nga wo gasu fuka ya nyeko na ro na ru wo gasu fuka ya rabora jango yugu ne ko na no morkin ka buro benda gasu fuka ya bo kawo bakara abo jahannama so bole bawi wala na dula do bobilla kora mo batara buro na wo an wo ana wojo hadisa dema ana panka aw hadisa ana wono kora aya ma ana panka awon na nyina ke gasu show e wo bole abawe bila abawe wonna no awo fero ko re ka beke wonna mo nyam bepe nabi amani ana kiba kan nabi ama wa bakora no wallahi bakora no wuda na lisan allah akbar ko aya nyam zonzo wallahi wona plawo me aka bar mamu ka me ya fubo kan wonna zulake ka me ya fubo kan nabi ya sunna jibake wada no tanga sunna zanu na wujili tarabure na gili sunna zanu wujili kebe ya ne sunna na mai uso yi ya usira ke piya se deta me sunna na mu uso yi piya so sira adon wonna zule gili be sunna ka faru ke boy bra me mga na sunna bure ta ke so me sunna woni wujili wo fode tu ya faru da kana sunna karo kebe ya na deta me sunna na mai fase ba wa e piya se deta me sunna na mai e fase ba ko wonna zule gili be sunna ka munna fadla ke nawna ya nako nizima ka koke wa pe sunna zane ke so zagara ne wa pe munna ke wutu jili tarabu na jili sunna zano wo nabiya ma sunna wo zumu ka munna adunno ke korano na wo zumu ke biya zu ke biya farda ya mito nyaso e bis ka nabiya sunna zama be munna ngina mo le bi toy ati allah ka zumu munna no wa rasuluhu ka ya zu nabiya mo sunna mo ke so misno la khasa wa tala wala wujili tara burida jili sunna za no wofis me ko toko mu ma ko api sunna za ko bo so mu sunno o na ga maka ko o bu so ko la akena pa woni mu wusa mara peya awlo hatta yaljil jamal fi samil khiyar kun jugun ba gaso kana morta ko la fuka yana bo so ge gbaga so shara bo ke be ke ga so bo le bakale wakazalika nagizil mujrimin awadunna awun zunuga zanno dam ngabur zanno zunuga zanno go yafro ayawra bankale lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash munna ngana ado jahannama nyino sora na banka wokan ado jahannama tarab jilibi abo karu ka kewla buningina jahannama akaru boko jikena keneme tarab munga bunya ba la fo kwayo boko jahannama se durkan gatule o akaru jilibi shekaru ro jilibi
Anana pesaya au atara dumi abrama dumi so abrama ga la atirnya ga na tara wole ambo eza ke bu fora kasara deta e bamba kala yelu ta ku fora maison kan fu dowe atirima talle e te butala be centre ba kula mbole centre be aw kula mbole bo jahannama ko yawo dubi ko yawo ga na dubi unna na ya sasa maleka ro dawo on a tiré dans la table, on est gardé dans la chair. Aïe, on va pas, c'est fini. Tant qu'on vous y a dans ce moment, on va rattraper voilà. À Tarabe, à toi, à on a Karamama, Bramaya, à toi, le Masuta Nila. Elle se fait pas Tara, elle se fait ma Bramanager. What do you understand? Voilà, voilà. Vous savez, avoir la peine. Alors, awa kezalike magize zalimi awa dunna awon ni damunga burzam la yawraba adunna damunga burzam wo yawraba wona kene wallahi jahannama atara abunya wala rafu kwa wo me geke wo kene me tara ba to an fa broma ya ba to an fa wallahi fo pia ya nako an nafra jelewla ittaqullah ya ibadillahi salihin wuzon alo wallazina amanu wa amilus salihat gono ko jiwa mun gaba wallazina amanu gono ko saraka wuso wa amilus salihat na dusra jiwa mun gaba ha wuzon alo agono ka saraka mun nanu aya sura azugo banka jiwa mun gaba wallahi la nukallifu nafsan illa wus'aha ya dan fonye kum ya mga wadam ulaika ashabul janna awadan nawno zano ashabul azana nyino nawno kum fiya khalidun nawno dunna ba artana bole bakaneke inshallah wo do danjono nawo kunna ba don vunna ka wo kin misno woni inshallah taala quran tafsir wo ka wo firi hadith ro ta yo go ku so don vunna ka inshallah taala wo kin maka wonna yo asrake ka bole ki firu wake audio kata la to kan wota wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.